Guys, welcome back with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we are going to study about the next material, personal letter part 2. Okay, you can see part 1 in the description box. Okay, selanjutnya kita akan belajar tentang personal letter. Apa yang harus kita pelajari? Mari kita simak. Yes. What is personal letter? Apa itu personal letter? What is used for? Untuk apa personal letter itu? What is the structure of the personal letter? Apa struktur dari personal letter itu? Next. Ya, personal letter. Meaning, structure, and example. Meaning berarti structure itu strukturnya, and then the example itu contoh-contohnya. Mari kita simak selanjutnya. Meaning atau makna. Personal letter is a letter which is written for someone you know. Example, friends, family, classmate, pen pal, and best friends. Atau surat pribadi adalah sebuah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi. Contohnya untuk teman, keluarga, teman kelas, dan teman dekat. Formatting. Personal letter should be handwriting. Biasanya kalau personal letter itu ditulis secara menggunakan tulisan tangan. Or you can type it if it send an email. Jadi kamu bisa mengetiknya jika ditulis menggunakan melalui email. Oke, structure personal letter. Kalian harus paham, personal letter juga memiliki struktur yang lengkap, itu semakin bagus. Jadi terdiri dari first, heading, includes the address and the date. Jadi termasuk alamat dan tanggal. And then number 2, greeting. Always end with comma. Greeting itu sapaan. Hello Nadia, like this. And third, body or the main text or context. Jadi badinya atau inti teksnya. And then fourth, the complementary clause, a few words on a single line. Oke, penutupnya. And fifth, signature line, type your name. Jadi tanda tangan dan tulis namamu. And number 6 is postscript. Common purpose to write personal letter. Jadi purpose itu tujuan. Apa? To tell good news. Untuk menceritakan kabar yang bagus. To give advice. Untuk memberikan saran. Delivering a bad news. Mengirimkan berita yang bad. What is it bad? Buruk. Asking for help. Minta tolong. Or apologizing. Atau meminta maaf. Berikut struktur personal letter. First is heading. Heading includes your address and the date. Write the heading in the upright di atas hand corner about 1 inch from the top of the page. Jadi intinya di atas itu sekitar 1 inci. Line up leading edge, stop the margin line like this. Yes, letaknya heading di atas pojok kanan seperti ini. Jangan lupa tanggal dan alamat. Alamatnya siapa? Yours. Kamu tinggal di mana? Contohnya, kalau di format bahasa Indonesia kan Magelang 28 Mei lah gitu. Tapi kalau ini biasanya kalau heading itu format di pakai bahasa Inggris pakainya seperti itu. Salutation usually begin with the word dear and is followed by the person's name. Jadi biasanya salutation itu atau sapaan Dear Tita. Jadi harus diikuti nama yang kita kirimkan suratnya. Place comma after the person's name. Jangan lupa kasih koma. Left one blank line after the heading. Write the salutation at the left hand margin. Tadi ditulis di kiri. Example like this. Nah,
harus di skip one line, jadi ada jaraknya atau 2 jarak, jadi nggak nempel ya, jadi harus ada jarak seperti ini. Dear Jen, the name of receiver is Jen, and then followed by koma atau diikuti dengan koma. Body atau tubuh. Tubuh itu isinya the thoughts and ideas you want to share. Jadi pemikiran dan ide yang ingin kamu tuangkan di situ, bagikan. Skip one line after the salutation. Jangan lupa kasih jarak 1 baris dan single space. In an each new paragraph, keep paragraph short for easy reading. Jangan panjang. Jadi paragrafnya kalau kamu pengen ngomong banyak, itu tetap dibagi menjadi beberapa paragraf. Coba bayangkan, kamu baca sebuah teks tapi nggak ada paragrafnya, cuma 1 paragraf tapi panjang. Pasti bosen dan membacanya susah. Makanya easy reading. Jadi keep paragraphs, tetap jaga paragrafnya. Like this. Nah, ini harus ada skip one line, and then this is the body. Inti kamu pengen ngobrolin apa di sini. Next. Closing. Skip one line, capitalize only the first word, follow with comma, common closing. Love, sincerely, your friend, respectively, regard, your truly. Jangan lupa, penutupnya pakai kata ini. Dihafalkan biar ingat. Nggak cuma yang terhormat, hormat saya. It's too, what is it? Formal. Yang santai aja. Love, sincerely, your friends, gitu. Nah, like this contohnya. Closingnya, sincerely. Yang terakhir, signature, itu adalah tanda tangan. Sign your letter beneath your closing. Personal letter, your first name usually talk unless the person don't know you very well. Cek. Contohnya nama panggilan kamu ya. Seperti itu. Ini signature itu tanda tangan. Nah, ini contohnya latihannya. Oke, cukup sekian. Nanti besok kita belajar tentang latihan. See you next week. Semoga memudahkan. Kalau masih kebingungan bisa dilihat lagi. Oke, terima kasih. Thank you.